Yerusalema ikayalami ilondoloze uhambe nami. Muso TV filɛbagaw aw minnu bɛ Mali kɔnɔ ani aw minnu bɛ Mali kɔ kan an ka foli belebelebaw ye nin wagati in na. Aw fɛn fɛn b'aw ka ci bila miniti damadamani k'aw ka émission mandi kɔnɔ n'o ye le rendez-vous des choisis aw ni ce an b'aw fo k'aw waleɲuman dɔn. Bi invité belebele fila de b'an bolo u bɛɛ artiste de artiste minnu don u dɔnnen don kosɛbɛ réseaux sociaux yɛrɛ sanfɛ u dɔnnen don wa u ye dɔnkili caman da. Min b'an bolo o tɔgɔ Jami Sakɔ. Ale ni Masa Solo. Jami Sakɔ ko bɛ cogo di? Asou ça va alhamdoulilah. I bisimila an ka kɛnɛ. Merci à Diaranye. Merci beaucoup. Masa Solo ça va? Oui ça va. Ko bɛ cogo di? Baasi foyi tɛ yen. Ko ma sɛgɛn dɔɔnin dɛ. Non a ma sɛgɛn. I bisimila an ka kɛnɛ kɔnɔ. A diyara an ye. Merci beaucoup. Ok an b'a daminɛ ni Jami Sakɔ ye. Jami Sakɔ Sakɔ yɛrɛ jeli ya? Asou merci beaucoup. N bɛ bɛɛ lajɛlen fo. N bɛ Ala tanto o min an sigi hɛrɛ la Ala k'an wuli hɛrɛ la ka seli kɛ ciba k'an kisi nɛɛmaba ye k'an fa ni baw fo olu min ye n ka diɲɛnabɔ sababu ye k'an lamɛnbaga cɛ ni muso denmisɛnnin maakɔrɔba bɛɛ lajɛlen fɛn fɛn sɔgɔlen bɛ Muso TV la nin wagati in na ko ne Jami Sakɔ ka foli bɛ bɛɛ ye. Foli diyara n ye. Ko Sakɔ yɛrɛ ye jeli de ye Asou awɔ Sakɔ ka ca Sakɔ biba bɛ yen Wakano bɛ yen a ka ca ne ye jeli de ye ne Kasongaden de ye contrairement à d'autres qui sont Sarakole dɔw ye maraka ye. Awɔ parce que a dɔw ye maraka ye. Voilà mais n'i taara anw bara a bɛɛ ye Kasonga ye. A bɛɛ ye Kasonga ye. O b'a yira k'a fɔ aw ye Kasonga jeli de ye. An ye Kasonga jeliw de ye i b'a dɔn Sakɔ d'origine bɛ bɔ Wagadugu ka na yan dɔw bɛ bɔ Guinée voilà dɔw bɛ bɔ Sénégal donc an ye Sakɔ biba Wakanɛ n'i y'a anw majamu i b'a mɛn ko dɛgɛ min jali ani nɔnɔ min jali. Voilà. Dɛgɛ min jali. Jami yala e bɛ se k'i da don Jami Sakɔ yɛrɛ bɔkolo la? Alhamdulillah ne bɔkolo alhamdulilahi rabil alamina parce que ni mɔgɔ bɔra fɛn ɲuman na i bɛ Ala tanto don o don k'a fɔ Ala ma ko Ala ni ce parce que ni Ala y'i da dɔrɔn k'i kɛ ɲuman ye k'i bɔ sibolo ɲuman na i bɛ Ala fo don o don sara t'o la quoi i tɛ Ala sara sɔrɔ la i tɛ masaw sara sɔrɔ la fayanfa ne bɔra jeli du kɔnɔ bayanfa ne bɔra jeli du kɔnɔ ne mamuso dɔw bɛ hali bi balo la dɔw tɛ ne mamuso yɛrɛ ye Ɲamakuru Sakɔ Jojo b'a la Dede Kuyate b'a la Nna Mayimuna b'a la a ka ca o ye fayanfa ye ne mɔkɛ Denba Sakɔ b'a la Ala ka hinɛ o la ani Jeli Sori a ka ca bayanfa na ne mamuso ne mɔkɛ Yɛlɛko Kuyate bɛɛ b'a wele ko Yɛlɛko Kuyate mais ne bayanfa o ma jeliya kɛ hali ne fayanfa jeliya kɛra mais a cuncuna dɔɔnin mais mamuso y'a kɛ ka na bila anw na bayanfa na ne mamuso ka ca Sita Jabate b'a la Tɛrɛni Kamisogo b'a la Aminata Tarawele b'a la ani Salikɛnɛ Kuyate a ka ca kojugu alhamdulillah ka na se ne yɛrɛ fa ma Sanba Sakɔ Siyabu Sakɔ Ala ma hinɛ n'a la Bubakari den de ye ne ye Gajugulakaw den Kanutelakaw den de ye ne ye ne ba Urukiya Kuyate Abi Kuyate a ka ca n'i ye jeli ɲininka nin na a ka ca an bɛ sigi k'a fɔ. I ye jeli den yɛrɛ de 100%. Oui. O diyara n ye merci an bɛ na Masa Solo la. Masa Solo Sangare. Solo yala e ye jeli de ye wa e ye artiste de ye? Alhamdulillah ɲininkali diyara n ye n tɛ jeli ye nka n ye artiste ye parce que n'i ko Solomani Sangare Sangare ye fila ye dɔn an ye filaw ye zikirida de diyara n ye a donna o la dɔn an ye artiste ye. O b'a yira k'a fɔ i bɛ zikirida dɔrɔn de kɛ. I ye artiste ye. Merci beaucoup. Solo est ce que i yɛrɛ bɛ se k'i da don i bɔkolo la dɔɔnin k'o ɲɛfɔ an ye i sigiyɔrɔ bɛnnen don yɔrɔ jumɛn ma? Ayiwa alhamdulillah ɲininkali diyara n ye n'i ko n ka dɔɔnin fɔ n bɔkolo la faw ka ca baw ka ca nka jeliw de bɛ se ka. N'i bɛ se ka walawala dɔɔnin i y'a fɔ Jami y'a ta walawala n ko jeliw bɛ baara dɔɔnin anw kɔni artiste ma dege o la kosɛbɛ donc masha Allah fa Umaru Sangare ba ye Umu Sanogo baw ka ca faw ka ca donc voilà an bɔra olu de la donc dɔnkilida a diyara n ye an donna la an ye kalan kɛ Kulikoro an ye kuranɛ kalan kɛ Kulikoro. O la i sigiyɔrɔ bɛnnen don Kulikoro de ma? Sigiyɔrɔ bɛnnen ne ma nka nin waatinin in na n bɛ Bamakɔ awɔ an bɛ Bamakɔ komi ko Bamakɔ ye faaba ye an bɛ Bamakɔ sisan. I taara an ɲɛɲini yan. An bɛ bɛna kɛ Bamakɔka ye. A banna. Masha Allah. Ok merci Solo.
solo yala e artiste ya daminɛ cogo di ok ɲininkali diyara n ye ko ne ye artiste ya daminɛ cogo di komi n y'a fɔ kuma daminɛ na n ko n ye kalan kɛ donc an tun bɛ kalan de la Kudikoro n'o ye kuranɛ kalan ye donc i bɛ taa sɔrɔ kalanyɔrɔw la jumasuw fɛ u bɛ to ka sigiri da kɛ donc de là an bɛ to k'a da kalanyɔrɔ la mɔgɔw b'a fɔ ko nin cɛ in kan ka di donc voilà ainsi de suite an yɛrɛ donna a la k'a da fo ka n'a kɛ artiste ye mais i donna musique i donna artiste ya yɛrɛ gamu la cogo di n donna la nin cogo de la parce que n b'a da kalanyɔrɔ de la donc déjà mɔgɔw b'a fɔ ko nin bɛ se donc de là an y'a ɲɛɲini minnu fana ka kɔrɔ n'an ye ka gɛrɛ o la ka don studio la ka dɔnkilida degi ka se kɛ artiste ye ok o diyara n ye est ce que album dɔw b'i bolo wa bon alhamdulilayi an bɛ waati min na i ko sisan album tɛ n bolo an kɔni ye maquettew caman da mais album ko dɔ bɛ sira kan album bon sa album ko sumayalen don parce que a n'a kɛcogo don a tɛ marché kosɛbɛ cogo di donc ça fait que mɔgɔw bɛ de ko ah bɛ cogo di sisan ko bɛɛ kɛra YouTube ni WhatsApp ye bon an yɛrɛ bɛ sɔn ka tila k'an yɛrɛ pirater c'est n'a bɔ an b'a ci mɔgɔw ma tuguni n ko a sinap don ne yɛrɛ album bɔ a bɛna kɛ cogo di o la i ka fɛn bɛ futi kɛ quoi futi kɛ e yɛrɛ de b'i yɛrɛ pirater ka sɔrɔ mɔgɔw ma se ma parce que i b'a ci mɔgɔw ma ko a ye sinap kɛ a ye sinap kɛ an bɛna album san cogo di sɔn bɛ ne kun ka WhatsApp kɔnɔ i tɛ album san u b'a yira k'a fɔ i dɔnnen don réseaux sociaux de kan kosɛbɛ kosɛbɛ i b'i ka dɔnkiliw bɛɛ bila o de kan n ka compte YouTube Facebook ani TikTok kan donc ni mɔgɔ min bɛ fɛ ka Massa Solo yɛrɛ ka dɔnkiliw lamɛn i bɛ taa olu de kan i bɛ taa YouTube sanfɛ dɔrɔn n'i y'a sɛbɛn ko Zikiri Massa Solo dɔrɔn o ye baara bannen ye a banna merci beaucoup Jami e ye musique daminɛ k'i to san joli la bon ne wolola k'a sɔrɔ musique bɛ du kɔnɔ déjà ne ye jeliden ye mais ne ye kodɔn k'a sɔrɔ ne parents fila bɛɛ ye fonctionnaire ye mais ne y'a sɔrɔ du kɔnɔ ne kɔrɔmuso kelen bɛ yen n'o ye Amisako ye ne y'a sɔrɔ ale bɛ dɔnkili da donc du coup ne ye kalan kɛ fɔlɔ mais k'an to école la depuis très très jeune et ni semaine culturelle bɛ kɛ ne tun bɛ participer à la j'aimais beaucoup la danse ne tun bɛ dɔn kɛ ne tun bɛ théâtre kɛ ne tun bɛ chœur bɛ kɛ école la ne tun b'olu kɛ mais en général ne de tun bɛ kɛ soliste ye ka écoleso représenter donc tagalen ɲɛfɛ parce que ne fana wolola Segu ne lamɔna Segu de ne ye bac sɔrɔ vers les années 2007 2008 ne yɛlɛmana Bamako ne nana Ami fɛ yen on a créé un petit groupe ko Goniba Junior n'o ye Basegu ni Ami ka groupe junior ye parce que an b'olu ye olu bɛ dɔnkili da u bɛ tourner la kulonkɛni na an nana groupe in créer ne tun bɛ groupe in dɔnkili da n kɔrɔkɛ bɛ Buwa Sako je le salue ici parce que a bɛ n dɛmɛ ko caman na ale kɛra chef de groupe ye chef d'orchestre ani sokɔnɔ denmisɛnninw an yɛrɛ dama an ye groupe créer uniquement de Ngoni ka Basegu ni Ami ladege dɔrɔn en même temps ne nana Maliba Buba n b'a fɔ kosɛbɛ parce que a ye n dɛmɛ à mes débuts jusqu'à maintenant il est là pour moi a tun bɛ to ka n wele n bɛ taga mɔgɔw ka chœur ka studio la notamment les rappeurs o kɔnɔna la a sigilen don dɔ la a ye dɔnkilini dɔ da ko Jami qu'est-ce que e tɛ se ka nin da an ye dɔnkilini yɛlɛma an y'a da en même temps n kɔrɔkɛ Buba ale terikɛ ye Abusi ye Abusi c'est un frère qui m'a vraiment aidé parce que n tun bɛ to ka dɔnkili da a fɛnɛ ko na yan dɛ na i sigi a ye musique dɔ programmer k'an ka taga studio la an taara studio la an y'o fɛnɛ da donc kulonkɛni na bon mɔgɔ i sigilen mɔgɔ dɔ ɲɛ b'i la i yɛrɛ t'a dɔn fɛn min don o y'a sɔrɔ ne bɛ tagalen école la n bɛ taga université la n ka koba tɛ n nana concours dɔ kɛ an ka chaîne nationale kan en 2010 concours in kɛra n m'a minɛ sɛbɛ la an ye découverte nana n'an ye fo ka taa se concours in ma chaîne nationale kan le concours était national ne tun bɛ école la en même temps donc ne bɛ bali min na résultat bɔ don je me suis retrouvé en finale ne ko mais final résultat bɔ don yɛrɛ n bɛ cours kɔnɔ u bɛ ka lauréat wele dɔ bolila ka taa wele k'i ka na k'i kɛra première n ko mun ko si donc o de ye ko in déclenché parce que an nana tournéw daminɛ ni événement fɛn fɛn bɛ yen parce que ni mɔgɔ min kɛra lauréat ou bien lauréat ye i n'olu bɛ baara caman kɛ n bɛ chaîne nationale baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo parce que ils m'ont donné un grand coup de pouce donc ne ka ko in yɛrɛ ballon kɛra o de ye ka avant ta tan fo bi. mais dɔnkili jumɛn de y'i labɔ. dɔnkili in a bɛ yen. i bɛ se k'i kan fili dɔɔni an k'o dɔn min bɛ. dunuya la ko bɛ dunuya la ko bɛ dunuya la ko bɛ dunuya la e n badenw
jɔnni b'a kun de fɛ ko bɛ dunuya la n siranna dunuya ti ye ɲɛ janfanju bɛ mɔlu bolo min ma i kɔlɔsi u b'i latiɲɛ la. Merci beaucoup. Massa Solo. Amina e fana la. Mashallah. Massa Solo aya ye e donni le TikTok de kan kosɛbɛ. Wagati dɔ la an ɲɛ b'a la TikTok mɔgɔw b'i ka dɔnkili dɔ ta u b'a bila bila kuma bɛɛ. Kosɛbɛ. An bɛ se k'a fɔ o dɔnkili yɛrɛ de y'a to i dɔnna. Kosɛbɛ. Est ce que i bɛ se k'i kan fili an k'o dɔnkili fana lamɛn. Ayiwa ala k'an bɛ sababu ma. Donc o dɔnkili n y'a da jelimuso dɔ la n'o ye Fatimu Jabate ye o ti kan. Donc mais dɔnkili partie ni yɔrɔ dɔ de bɛ ne y'o ta ka bila TikTok kan. Vraiment a diyara mɔgɔw ye kosɛbɛ. Donc o de ko i b'a sɔrɔ ni digilen min mɔgɔ dɔ la. Kasa. I mana ko ko kɛ. Allah. I b'a sɔrɔ a digilen min mɔgɔ dɔ la. O kasa. N'i ye ko ko a bɛ digi dɔ la. N'i ye kuma o kuma fɔ o bɛ digi dɔ la. Ka o dabɔ Fatimu fasa filɛ. Fatimu fasa filɛ. Donc mashallah dɔnkili in de ye nin ye. Donc nin fana sababu ye ka dɔ fara dɔnni kan. Sinon ne yɛrɛ donna zikirida la dɔnkili min yɛrɛ y'a to mɔgɔ caman ye ne dɔn o de ye mɔgɔ ma ɲi. Fɔra k'o de da mɔgɔ ma ɲi adamadenni ma ɲi. O yɛrɛ kɛra ne ka dɔnkili fɔlɔ-fɔlɔ ye min bilala YouTube kan n'a bɔra télé la ni mɔgɔ caman ye dɔn. Mais sɔmi i bɛ ka min fɔ nin n bɔra ka min da so o de ye buzz kɛ TikTok. O ye buzz kɛ kosɛbɛ an bɛ se k'o fɔ. Awɔ mais Massa Solo e ka dɔnkili kɔnɔna la o parce que a y'a jateminɛ réseaux sociaux kan ni mɔgɔ minnu y'a ta ka bila u bɛ kɔrɔmatigɛliw de k'a n'a ye. I ka fanu mɔgɔw bɛ ɲininka est ce que dɔnkili ye kɔrɔmatigɛli dɔnkili de ye wa Fatimu ni dɔ de tun bɛ ɲɔgɔn na i bɛ k'o kɔrɔmatigɛ. Bon alhamdulilayi ni ɲininkali diyara n ye dɔnkili tɛ kɔrɔmatigɛli dɔnkili ye ka sababu kɛ diɲɛ yɛrɛ ko o ko dɔnkili don dɔnkili bɛnna ma dɔrɔn de n'o tɛ n'i ye ko o ko de kɛ a bɛ digi mɔgɔ dɔ de la awɔ hali n'i ma se maa ma hali n'i pari dɔrɔn i parilen ɲuman o fana bɛ digi dɔ la o ye tiɲɛ o ye tiɲɛ ka sɔrɔ i ni maa tɛ donc ne ye n ta da n m'a dabɔ ka mɔgɔ kɔrɔmatigɛ n kɔni ye dɔnkili de da an b'o wagati de la n'i ye ko o ko de kɛ a bɛ digi dɔ la i mana kɛ ni min mana k'i yɛrɛ ko ye n'o tɛ ne ma maa tɔgɔ fɔ. A y'a mɛn k'a ka dɔnkili tɛ kɔrɔmatigɛli dɔnkili. Ok Massa Solo diyara an ye tuguni. Massa Solo est ce que i delila ka concert dɔw kɛ yan. Bon alhamdulilayi n ye concert kɛ mais ka na concert kɛ Bamako yan o ye siɲɛ fɔlɔ de ye. Est ce que projet b'i bolo k'a fɔ i bɛ concert dɔw kɛ Bamako yan don dɔ la. Projet bɛ n bolo an bɛ wagati min na i ko sisan yɛrɛ n bɛ n ka concert labɛnna Bamako yan le 27 de ce mois a bɛ kɛ Misirali la. Donc kɛlen don ka wele bila artiste caman ma. Kɛlen don ka marraine di Fatimu Jabate ma o ti kan k'a parrainer da furukɛ ma n'o ye Kibiri Dɛma Kuyate. Donc o bɛna kɛ le 27 de ce mois. Misirali la. Donc kɛlen don ka wele bila kanubaga bɛɛ lajɛlen ma. A don wari man ca. Joli don? Tike 200 quartier 400. O kɔni fu ye. Jami. Sa bɛɛ ka bɔ. O la an bɛ an ka tike ko. An ka t'o kɛ. I ka tike d'anw yɛrɛ ma anw yɛrɛ ka taga. 200 400. An y'a mɛn an bɛ kɛ yen nɔ inshallah. Merci beaucoup Solo. Jami an bɛ na e la tuguni. Yala Jami i ka kuma kɔnɔ i bɛ ka Ami Sakɔ ni Baseku Kuyate i bɛ k'olu tɔgɔ fɔ kosɛbɛ a bɛ komi aw gɛrɛlen don ɲɔgɔn na i ni Ami Sakɔ ka lien ye jumɛn ye a n'a cɛ. Ye Asu hali ni ne n'a bɔlen tɛ sa kuma dɔ la an bɛ to ka surunya ɲɔgɔn na Ami mɔgɔ bɛ ne dɔn diɲɛ kɔnɔ i bɛ Ami dɔn parce que Ami ye ne ba ka sira ye Ami ye denmuso fɔlɔ ye ne ye denmuso laban ye mais Ami ye ne ba de ye Ami ye ne terimuso de ye Ami ye ne gundo fɔ ɲɔgɔn de bɛɛ b'a la bon ne cɛ ye Basiku ye ne cɛ ye Basiku ye an ka baarakɛla ye Ami ye voilà. Donc o b'a jira k'a fɔ i kɔrɔmuso de ye Ami ye. Ne kɔrɔmuso de ye Ami ye fa kelen ba kelen. I wolo kɔrɔmuso. Alhamdulilayi et je suis fière de ça. N wolo kɔrɔmuso ne yɛrɛ b'a fɔ ten de n wolo kɔrɔmuso alhamdulilayi barika Ala ye parce que n y'o de fɔ ni Ala y'i bɔ ɲuman na dɔrɔn i bɛ Ala fo don o don ni Ala bɛ buna hadamaden ladiya ne b'o de fɔ don o don a b'i sɔn fa ɲuman ni ba ɲuman ni balima ɲuman na alhamdulilayi. A banna merci beaucoup. Ok Jami e yɛrɛ b'i inspiré jelimuso jumɛn de kan Bamako walasa i ka dɔnkili da i bɛ fɛ ka kɛ jɔn i ka idole ye jɔn ye. Ne ka idole o ye n ka kalanden de ye Ami. Mais diɲɛ kɔnɔ ne b'a fɛ ka kɛ n yɛrɛ de ye i b'a dɔn je ne voudrais pas a tɛ n kunkolo la ko n bɛna dɔw ladege Ami bɛ ne la ka ban Ami injectelen de bɛ ne la hali ni ne dɔnkili da hali ni ne tɛ se tu vas sentir que voilà a yɔrɔ dɔ sɔn Amina
parce que ne yɛrɛ b'a dɔn ni Allahu Taala cɛla la ne m'ale surunya an bɛ yan donc dilanlaw b'a dɔn an bɛ min ye ne yɛrɛ b'a dɔn miskara zarati ne ma surunya an bɛ na mais j'essaye de faire comme elle mais ne b'a fɛ ka kɛ n yɛrɛ de voilà bon i bɛ fɛn min na n'i ye baara kɛ n'i tilala kalan na n'i banna baara ma ka min k'i baara ɲɛ ye i b'o di sɛbɛn ma Ala b'i dɛmɛ o la voilà c'est ça. Ok, merci beaucoup. Jami, est-ce qu'il y a un concert qui est Bamako ou bien Bamako là? Alhamdulillah, parce que a y'a daminɛ a donni ni bi cɛ alhamdulillah Ala ye sira caman yira n na ne ye concert kɛ Bamako ya ne y'a kɛ Afrique kɔnɔ ne y'a kɛ extérieur la oui. Ok, o diyara n ye. Projet dɔ b'i bolo i ni jeli dɔw ka collaborer donni la Mali kɔnɔ ou bien Mali kɔkan? Bon, projet bɛ ne bolo projet tɛ ban na dɛ. Projet tɛ ban na collaboration tɛ ban collaboration ka di ne yɛrɛ ye parce que collaboration de bɛ artistes gɛrɛ ɲɔgɔn na collaboration bɛ artistes tin don ɲɔgɔn na ne yɛrɛ filɛ sisan an bɛ don min na i ko bi ne bɛ n ka deuxième album kan collaboration ka ca la kojugu Mali artistes b'a la artistes wɛrɛw b'a la. O album kuraw bɛ bɔ kuma jumɛn? Bon, on attend. Normalement, il va de collaboration, tu travailles selon le timing de tous les artistes. Artistes, par exemple, ne connais pas Massa Solo là, c'est un album là. Non, sur Massa Solo be tourner là. N'a kadine n'a kabara que je suis obligé de l'attendre. Voilà. N'a sur ne be fait ka collaboration que ni Mawara 600. N'a sur au Sénégal. Je suis obligé de partir au Sénégal pour que la collaboration que donc ça demande beaucoup de temps, ça demande beaucoup d'argent. Mais alhamdulillah, c'est presque fini. Ah, ok. Oui. Déjà, il y a un beau album. Familial sort là. Donc, si ça amène au passé, na chroniqueuse d'homme, allez te reko umu. Allez ka rubrique question-réponse li. Allez faire na ngali do ten voilà. Mais question nta yɛrɛ question ine au photo bla la internet kan au kan bo ye question me poser au kuna. Allez bena se ni ko de la sauma. Wala sa u fini ka se ka nimisi wasa sɔrɔ u ka question na. Merci Umu. Ok, Assou. Ça va? Bienvenue. Merci. C'est Sanga do kuma la ma fo an emito ye o bismillah muso tele la. Ina fo Assou ya fo ya cogo min na ɲininkali ninnu ne ta tɛ aw ka fanu de ko k'u tɛ wala ne ye ci Piège b'o kuma la, piège b'o kuma la. Non, u bɛ ka insister a kan cogo non, piège foyi t'a la. Ɲininkali ta tɛ. Non, aw ka fanu de. A kɛ tɛmɛlen k'a tɛntɛn. Madame ne Massa Solo la, Massa Solo. I ka kuma kɔnɔna la i y'a jira k'a fɔ k'i ni Fatim Jabate haut de gamme k'a ka di ye kojugu. Pour que ɲininkali lien jumɛn de b'i n'a cɛ walima i balima de don ou bien cousine de don lien min b'i n'a cɛ k'i b'o ɲɛfɔ an ɲɛna. Alhamdulillah o ɲininkali diyara n ye lien min bɛ n'a cɛ an b'a fɔ a kɛra balimaya ye a kɛra sinjiya ye parce que ni dɔnkili da mɔgɔ la kanu dɔ de bɛ na n'a ye n'i ma mɔgɔ yɛrɛ kanu fɔlɔ i tɛ se k'a fɔ k'i b'a fasa da ko ka taa don studio la k'a da donc alhamdulillah an donna studio la k'a fasa da a kɛra kanu ye a kɛra jigiya ye a kɛra balimaya ye donc o lien de bɛ ne ni Fatim Jabate cɛ voilà. Ok, an y'o faamuya. Massa Solo ne e yɛrɛ tɔgɔ ta k'a lajɛ Massa b'a daminɛ la ko yala Massa in tɔgɔ yɛrɛ de walima e yɛrɛ de Massa ta k'a fari tɔgɔ kan. Alhamdulillah ni ɲininkali in diyara n ye parce que n'i ko ko Solo n'i ko ko Solo o yɛrɛ ye masaya de ye parce que Modibo Solo mana ale de ye diɲɛ fɛn bɛɛ mara n'o ye tɔgɔ kɛra Solo ye bon n'i ko ko Solo fana Solo tɔgɔ de ka ca minɛ surtout an bɛ baara min na n'i ko ko Zigiri Solo ka ca donc dɔw bɛna fɔ ko Zigiri Solo junior. J'aime bien la fois de faire ma junior et me faire gagner. Donc pour ne pas être junior de quelqu'un, nous d'aller nous regarder. Donc il y a une différence entre toi et Zigiri Massa Solo. Donc Mali est bête. Il y a même Zigiri Massa Solo il est drôle. Ah donc Zigiri Solo ou Massa Solo on est que les c'est pas drôle que les. Machallah. Idolo. OK. Inche o jabi la o fam e ga kuma konna la fana e da do Zigiri da la baro to la Zigiri Solo. Ko le njme ne bi ni Zigiri Solo ere che. Puisque aw bɛɛ zikiri dalen. Bon alhamdulillah Solo an kɔrɔ don zikiri sira kan an nana sɔrɔ yen foyi t'an cɛ bonya ni karama kɔ n'an mago jɔra a la ko minnu na n'an sera a ma a bɛ ɲɛ fa an delila ka s'a ma fana mais an taara sɔrɔ degun dɔw b'a kan olu ma se ka ɲɛnabɔ donc foyi t'an cɛ bonya ani karama o de b'an cɛ. Mais yala est ce que i n'a delila ka featuring dɔ kɛ. Non an ma deli ka featuring kɛ mais an delila ka concert kɛ ɲɔgɔn kan parce que a delila ka taa concert la Kulikoro. Donc, on va nous inviter le nuit. Voilà, on va nous partager. Sinon, on va dire que son bon. Ok. Massa Solo. Et c'est que c'est le simple. Il y a fanu ya ira na kafo.
k'i ka dɔnkili min bus que TikTok kan ni Asu bɔra ka da don a la sisan k'o de y'a to ko mɔgɔ caman y'i dɔn ko sinon ko i dɔnnen kun tɛ e yɛrɛ bɛ se ka mun de fɔ an ye o ko kan. Bon alhamdulilayi bɛɛ n'i ka faamuya don o dɔnkili ne bɛ se k'a fɔ o nana sɔrɔ dɔnkili wɛrɛ ye ne don sinon Mali kɔnɔ yan n'i ko ko mɔgɔ ma ɲi adamadenni ma ɲi dɔrɔn bɛɛ hakili bɛ Masa Solo ye ne fɔlɔla k'o da o yalala komi TikTok fana nana tuguni ale bɛ visibilité wɛrɛ di donc i bɛ se k'i ka dɔnkili da san 10 mɔgɔ m'a lamɛn TikTok b'a ta ka sange wuli tile kelen donc voilà sûrement dɔ in kɛra o de ye sinon alhamdulilayi an bɛ se k'a fɔ dɔnkili dɔ in nana sɔrɔ an ye scène caman partager n'an ka mɔgɔw ma ye a dɔn na machallah. Ok, an y'o faamu. Masa Solo k'i ye mun de kɛ ko min digira mɔgɔ la Asu y'i ɲininka mais Asu ka ɲininkali jaabi ka ɲa donc a fɔra ko ne k'i ɲininka tuguni i k'a ɲɛfɔ ko ni ye mun kɛ min digira mɔgɔ la i ka dɔnkiliya fɔ ko n bɛna ko kɛ diɲɛ kɔnɔ i b'a sɔrɔ o digira dɔ la ko e ye mun de kɛ min digira mɔgɔ la. kɔni ne y'o de fɔ n ko hali n'i ye fini ɲuman don sisan k'i pari i ma kuma maa si fɛ dɛ dɔw yɛrɛ de b'a fɔ ko nin cɛ in fana fɛ k'ale ɲɔgɔn tɛ a bɛ digi a la hali ni ma s'a ma donc c'est tout ne kɔni tɛ se k'a fɔ n ye nin kɛ maa la nka ne b'a dɔn kɔni n'i ye ko kɛ a bɛ digi dɔ la n'o tɛ man t'a dɔn maakɔrɔ ma tigɛli kama Asu e ye jaabi in faamuya ne ma jaabi in faamuya jaabi in ma fɛn kosɛbɛ sinon ne ye dɔnkili la c'est que e bɛ ka kuma ɲɛfɔ cogo min k'i mana ko kɛ a digira dɔ la a bɛ sɔrɔ e ye ko dɔ de kɛ min digira dɔ la ni ne ko man di ye ayi ko ka di ne ye n bɛ na misaliya don hali ne filɛ dɔnkili da la sisan ni dɔ m'a fɔ ko ne kɔ kurulen don dɔ b'a fɔ ko ne joli bɛ segele o ye tiɲɛ Solo yɛrɛ tɛ dɛ i sigilen filɛ nin émission in plateau kan digilen bɛ dɔ la o ka sa Voilà, voilà, ça va. I b'a ye ale i ma n'i kɛ cogo o cogo i tɛ kisi mɔgɔw ma si t'u ma dɛ. Ok n ce i ka o jaabi la n ye faamuyali caman sɔrɔ donc n bɛna n balimamuso fɛ yen Jani Sago n bɛna ɲininkali dɔ tɛngu la mais Asu y'a tɛngu la ka ban o tun bɛ jamu ko de la n'i y'a ta k'a lajɛ ko Sakɔ ne yɛrɛ ye Sakɔ mais an ye marakaw de jeli t'anw cɛla mais i y'o jaabi walawala n ye faamuyali sɔrɔ la i ni ce mais Jani ko i ka concert ka suma ko mun de bɛ na n'o ye. ayi o ye mɔgɔ min tɛ ne dɔn ye hali sisan ne kɛtɔ filɛ ka n tilen ka taa jouer kɛyɔrɔ la. ayi ayi i n'a fɔ tiɲɛ wa nkalon. je m'explique awɔ k'i bɛ prestation kɛ sufɛlaw de la ka caya. o ye concert de ye o. i bɛ taa mun kɛ restaurant ni tike de bɛ fɛnw ta na. non ne ka concert ma suma dɛ ne ka concert laban par exemple moi je bouge un peu trop ne bɛ bouger dɔɔni mais moi je ne suis pas trop réseaux sociaux ne tɛ n ka vie étalée mɔgɔ bɛ yafa deli kɛ mɔgɔ fɛ bɛɛ n'i ka ko kɛcogo de don non diɲɛ ko bɛɛ ye éducation ye mais justement sinon ne est ce que ne bɛ dɔgɔkun kɛ ko ne ma taa yamari o la non moi je bouge un peu trop donc alhamdulillah. D'accord an y'o faamuya Jani Sago n'an y'a ta k'a lajɛ fana i ni Azaya delila ka featuring dɔ kɛ ko k'i ɲininka ko lien jumɛn de b'i ni Azaya fana cɛ. o diyara n ye merci avant Azaya ne ye featuring caman ba de kɛ a ka ca Mali kɔnɔ Mali kɔ kan Europe États-Unis alhamdulillah c'est pourquoi n y'a f'i ye n ko ne bɛ bouger un peu trop o de y'a to ni mɔgɔ min ko ne tɛ concert kɛ a bɛ bali n na parce que ne bɛ taa festival belebelebaw la. Mais je parle peu. Azaya, c'est un bon ami, un très bon ami. Nterido, Njenyondo. Nya kanu, ayin kanu. Nteri yere do. Allez ni adjatemine Azaya ka postou là sur Facebook ou bien sur Snapchat. Nabinani identifié. Aba sebe ma meilleure amie du Mali, ma confidente, ma sœur. Voilà. Ok, je confirme. Ne o chame bololo sanfɛ. Ne ka ɲininkali laban Jami. An bɛ wagati min na i ko bi jeli kunda dugu tɛ jɛ k'i tɛ yɛlɛ bɔlɔlɔ sanfɛ k'i ma ye ko jeli dɔ y'a kɛ tan dɔ y'a kɛ tan mais i tɛ Jami da o la ko mun de bɛ na n'o ye. Mun de bɛ na n'o ye éducation. k'i da tɛ foyi de la hali n'u y'a ta k'a da la i b'a minɛ ten ka tɛmɛ n'i yɛrɛ. n bɛ lali duwawu ɲini la o tɛ ban na duwawu tɛ kɔrɔ la majigi ne bɛ majigi jeliya la. O tɛ fugariya ye majigi tɛ fugariya ye o tɛ siran ye kɔrɔbonya tɛ yɛrɛ dɔgɔya ye wulujuguba n'i ka wulujugu fa dɔ ta b'i k'i sini n tɛ kuma ne bɛ yɛrɛ bonya ladamunen don ne bɛ majigi éducation i ka kuma jaabi filɛ. Ne ka jaabi faamuya yɛrɛ de. Voilà. Astu ne ka ɲininkaliw bɛ ɲɔngiri nin yɔrɔ la i bɛ se ka continuer. Ok merci beaucoup Oumi a diyara an ye kosɛbɛ
j'espère que Jami fɛnɛ ani Massa Solo u ka fanu ye faamuyali caman sɔrɔ u mun ka question na o diyara n ye donc sisan an bɛ jɛ an bɛ clip de la semaine lajɛ. Tunkara Jiggy on the beats. Nga bonga jang edukelendo ntese la moroma. Yese wala muno nyafonye, iye nyangari la muno fonye sa. Anara, jamisa konara wolese woyeno. Fungando, fumen firi pia. Ni wara segu, oluye dilila moya kuma foli nyana ni tara kaiba. Oluye dilila moya kuma foli ni nana bamanyare. Oluko dilila moya kuma te fola bana. Kanyanga sarama yaro kibenjugu ya niduwende kane bolo. Ndakasate kane yina majigina kumisirinya akano bilikuna ntesiranye ngayo dikasyon de marate dobe bekaso musofari man dobe bekaso dobe bekaso chefari mamba dobe bekaso kile bila kumachaba fula imadi yerela kile bila waso fula kuma eso nenti yerewa kile bila yere bala imadi yerela wa kele kote ne mamo tofo ni yaki yere ne mamo tofo de ni ele dani sanu masore ne ni dani barka nyinige ni le dani wari chamane ne ni dani dua wunyinige ni le dani tenyaye ne ni dani banga baduaye ndo wate sana ote taraba melali dua unyinina ote bana dua ute korola majigi nebe majigi jeliyala ote fugariyaye majigi te fugariyaye ote siranye korobonyate yere dogoyaye wulu juguba ni ka wulu jugufa doka ni kisini nyafo wanya ntekuma nebe mogo konya lade unendo nebe gasisigi education ntekuma nebe koro konya edukelendo nebe nyere konya nebe magigi education ntekuma nebe koro konya lade unendo nebe nyere konya éducation. Quel côté comment boira quel côté de doigt quel côté du mérido non parce que clip il va donc lila mais parce que ne be kumala ne be ka fen chama fo donc lin kono do ba ta ka kayre et pourtant est-ce que chromaticalité ne chama ko chromaticalité du bolo loka est-ce que o tamene o ma dangale bene ko katanga wardo studio la ka mo chromatique ko chromaticalité non jeli nunga chromaticalité ko kuma ka chane ay oh comme mbado no fo fa ko oni aki yere mama ko to fo wanya fo parce que c'est de fanga la afo ni kuma chama bala feuna c'est que t'es pas sûr de toi-même fin humani ma c'est kuma la ba refero juste j'ai chanté que ça comme ça mais jamais kabra la kan danda kuma ma jala fin te kormat kelke o te siran de o ni ka éducation oui ka éducation non te kormat ke o fu ya ne te keleke ni na do ko Massa Solo kan balance ça ne ta ka boy Fouariato, c'est pour éviter quelque chose. Quelle est ma bonne bête? Voilà. Merci donc, beaucoup. Du coup, c'est ça. Jami, est-ce qu'il faut le doigt? Ah. Comme il faut qu'il y ait vie les réseaux sociaux sans fait. Moi, tu as vie donc, on me fait une opportunité. Oh, j'ai le saut quoi vous? Desad. Moi, tu m'as fait un bio l'autre. Bon, il m'a fourré. Il m'a fourré. Yala kumane dungwa akobe tukudi. Ah?
Bane don wa ou bien i de la ka furu sara non ma deli ka furu n tɛ ala de ni furu la ka taa ni mɔgɔ ye ne ta kɔni i k'a bi kunna k'e don ne ta parce que ne tɛ taa so non ne tɛ taa dɛ an bɛ papa an b'a sama ka bɔ ɲɔgɔn ye n tɛ taa dɛ masa Solo i t'a f'u ye n'i ye ne ta ko ne taara ka so doni de don problème pas de divorce n'i sɛgɛnna i ka ko kɔrɔ i b'i sigi n'i ko ne kɔni ne tɛ taa merci beaucoup o diyara n ye masa Solo n bɛ segin ka na e la tuguni masa Solo pour est ce que e bɛ baara wɛrɛ kɛ min tɛ i ka zikiri da ye vie wɛrɛ b'i la wa alhamdulillah o diyara n ye zikiri da kɔfɛ an bɛ ka ko wɛrɛ ɲɛɲini bamananw ko ten ko dɔnse kelen tɛ dugu jɛ quoi an bɛ ka ko wɛrɛ ɲɛɲini ni Ala sɔnna n'olu fana kɛra cogo min na maaw bɛna b'o fana kalama Solo est ce que furulen don muso caman y'o ɲininkali kɛ TikTok sanfɛ dɛ an bɛ yɔrɔ min na ko sisan an ma furu fɔlɔ an ma muso ta fɔlɔ an bɛ cɛ kana yala fɔlɔ mais est ce que muso furu b'i ka projet yɛrɛ la o bɛ n ka projet la dɛ ni Ala sɔnna ma o b'a yira k'a fɔ ko tɛgɛmisɛnnin dɔ bɛ yen a Jami ma furu e ma furu a ye na an k'aw di ɲɔgɔn ma dɔrɔn ou bien o de kɔni Solo dɔgɔnin i dɔgɔnin Solo artiste ninnu filɛ de artiste ninnu mo ah foyi terminé non non mais c'est mon frère subagaw tɛ ɲɔgɔn dun c'est mon frère an b'o bila Solo projet wɛrɛw jumɛn bɛ e bolo i ka misiki kɔnɔna la projet wɛrɛ min bɛ n bolo olu ye ka son kura kɛ ka se ka dɔnkili kuraw bɔ ka kilipu bɛ préparation na donc ni concert tɛmɛna dɔrɔn n bɛna son kuraw bila ka kilipu kuraw kɛ o de ye projet natɔ ye mais i ni dɔw ka fitinin b'o la bon fitinin n bɛ fitinin ɲini na n'Ala sɔnna ma ni dɔw kan ka fitinin kɛ donc on est en collaboration mais waati laban in na son minnu bɛna bila fitinin t'olu la fɔlɔ voilà fitinin kɔni bɛ projet la mais min ninnu bɛ wele o ye n yɛrɛ kelen ye fɔlɔ an ye faamuyali sɔrɔ o la merci beaucoup Jami Sako an bɛ na e la Jami Sako a yɛrɛ bɛ yɛlɛ la fɔlɔ Jami Sako sisan Mali bɛ transition de la an ɲɛ b'a la ka fɔ gɛlɛya an ka dugu ye gɛlɛya caman sɔrɔ coup d'état fila kɛra ka tugu ɲɔgɔn kɔ sɔrɔdasi fanga an b'o de kɔnɔ sisan e yɛrɛ bolo conseil jumɛn b'e bolo ka di sɔrɔdasiw ma walasa u ka fanga a ka kɛ ka ɲɛ u bolo bon an bɛ ala deli transition ala ka a tɛmɛ hɛrɛ la ala kana fereke ɲagami foyi don a sen kɔrɔ transition délai fɔra cogo min olu ka délai respecté anw yɛrɛ ka délai respecté donnons le temps au président de la transition a ka se ka a ka baara kɛ a ɲama pour que élection ka se ka préparer ka ɲɛ en temps réel ne b'o yɛrɛ de fɔ k'o gɛlɛya parce que à chaque fois ko Asuma kan sago y'an ka lawuli mais an ka kɔnɔ k'a ka temps laban kɛ ça coûte rien sinon a bɛ kɛ fereke ɲagami bugu ye quoi on n'a pas besoin de ça parce que tant que an b'o la au lieu d'avancer on va toujours reculer an ka ɲɛbɔ tɔw fɛ an ka fadenya dɔn quoi an ka ɲɛbɔ tɔw fɛ Mali ye dugu belebele de ye i taara diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ anw minnu bɛ yaala anw minnu ye artistes ye wallahi n'i bɔra Mali da fɛ dɔrɔn ɲɛnafin b'i minɛ n'i ye bamanankan fɔla ye f'i bɛ girin a tigi kan a bɛ kɛ i b'a fɔ aw bɛ fa la aw bɛ ba la donc an k'an janto Maliba in na an k'a to transition ɲuman ka kɛ hɛrɛ la a ka ban hɛrɛ la président n'a ka jama u ye wagati min fɔ u k'u labɛn o kɔnɔna la u ye min fɔ a ka kɛ ten fɛn kana yɛlɛ a kan fɛn kana bɔ a la ala k'an ni sababa bɛn amina yarabi Masa Solo comme e ye zigidala ye duwawu jumɛn b'e bolo ka kɛ transition a banna dɛ an kɔni ta ye duwawu de an ta ye duwawu ye dɛ ala ka bɛɛ dɛmɛ i y'a ye dɔrɔn ka sin k'a fɔ ten an bɛ duwawu kɛ dɔrɔn transition in ala ka ta fanga di u ma an bɛ ninnu b'a kɔnɔ yan k'a ko nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ma parce que bamananw ko ten ko n'i y'a mɛn ne sen tɛ basa kɛlɛ la a ma don tasuma la de ka yɛlɛ ka bugu sanfɛ n'o tɛ Mali ko in bɛ yɔrɔ min na sisan kɔni chauffeur de don donc Asimi Goyita an yɛrɛ ka kulukoroba de don ale y'an ka mɔgɔ de ye ale ye maa kelen ye quoi donc an bɛ duwawu k'a ye ala ka transition in ta fanga d'a ma ala kira kanu kosɔn sallallahu alaihi wasallam merci beaucoup Astu an ka nin semaine actualité ji wagati min dɔɔni dɛ actualité ba saba de bɛ yen a fɔlɔ n b'a daminɛ ni nouvelle dumanba dɔ ye DER CAP aw bɛɛ b'a dɔn ale tun minɛnen don banbagaciw bolo
ni tile filanan an y'a ye k'u y'a labila a kun ye kalo 3 de k'u bolo mais a nana alhamdulillah a b'u ka so aw yɛrɛ aw bɛ se ka mun de fɔ an ye o kan. ne kɔni ɲɛ t'a la ne fara ka se cɛra barikɛ da kun bɛ ne sunɔgɔ kun tɛ ne ala b'a dɔn an y'an seko bɛɛ kɛ anw bɔra kariw kɔnɔ yan ka t-shirtiw don ka papiyew ta ka yaala ka ballon ta k'a bila diɲɛ fan bɛɛ fɛ an kɔni seko ye fɛn fɛn an y'a kɛ parce que on ne peut que dire alhamdulilahi rabbil alamin barika ala ye barikɛ taara presque 4 mois a y'o kɛ a tun bɛ se ka kɛ ne a tun bɛ se ka kɛ Masa Solo ye parce que an ka baara ye yaala de donc a taara bɛn ani kelenya a ka concert in tɔgɔ kun thème kun y'o de ye mais ni ala nana n'a ka na ye gɛrɛgɛrɛ fu y'a sɔrɔ mais fu tɛ ala bolo alhamdulilahi ɲuman taara ɲuman seginna an b'a fɔ alhamdulilahi rabbil alamin bi an bɛ se k'an da ka sunɔgɔ ala ka an kisi an ɲɔgɔnna wɛrɛ ma bana foyi t'an fɛ ni nisɔndiya tɛ ala yɛrɛ o de fɔ a ko ala bɛna sira la ka sadira ka wa dana ka wisira a ko n'ale ye tɔɔrɔ tɔɔrɔ da silamɛ kan wuli dɔ de b'a la donc ninnu bɛɛ ye ala ka lajarabiw de ye donc ala sɔnna a ɲuman taara a ɲuman seginna an bɛ dugawu kɛ ala k'a kisi ni ɲɔgɔn wɛrɛ ala kita kama kosɔn ala k'aw ka dugawu bɛɛ minɛ asu ne ka nouvelle ba filanan Iba One n'ale an ka rappeur ba ye ale fana ye jɔnjɔn kɛrɛnkɛrɛnnen sɔrɔ Côte d'Ivoire donc an b'a fɔ nin yɔrɔ in na k'a félicitations asu an ka o tɛ ko denni yɛrɛ Umi o tɛ ko denni ye o koba yɛrɛ de a ye Mali kunna wolo asu ne ka laban a ko ka timi dɛ ne kɔni bolo kibaruya duman tɛ mais Masa Solo bɛ se ka fɔ ko kibaruya duman don Safi Jabati n'an bɛɛ b'ale don an ka jelimuso wadada k'a cɛ taara filanan ta donc o ko de kɛlen don ka réseaux sociaux bɛɛ wuli k'a jɔ o sen kan bi dɔw bɛ k'a fɔ non Momo y'a k'a ɲɛna dɔw bɛ k'a fɔ k'a ma ɲɛ dɔw yɛrɛ ko k'u bɛ k'u menacer yɛrɛ donc n'aw bɛ se ka hakilinata fɔ an ye o fana kan asu bɛ k'a kunkolo siɲɛ dɛ ayi ne yɛrɛ bɛna kuma nin ko la ok alhamdulilayi a diyara n ye diɲɛ ko o ko ni ala ye min latigɛ jɔn o de bɛ kɛ donc ne bolo nin tɛ koba ye ka sababu kɛ Momo ni Safi ka mariage si u taara fête kɛ je sais pas salle dɔ la CCB kan a ɲininkala ko i bɛna filanan ta ka fara kan muso ko ko n'o y'o ta ne bolo o mana kɛ cogo wɛrɛ mais Masa Solo n'i ka kuma tigɛ a fɔra a ko k'a bɛ se ka muso wɛrɛ fara Safi kan mais nin cogo fana la o fana ma fɔ CCB la dɛ ou bien Jami a ma fɔ tan tɔ mɔgɔw y'a ye cogo min na o tɛ se ka ou bien dangereuse maintenant ne bolo mɔgɔw y'a ye cogo min na a tɛ ko surusi dɔ an ma Safi mankan mɛn an ma Momo mankan mɛn donc olu de bɛ se ka tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ fɔ an ye donc bɛɛ ta ye ko wɛrɛ de donc tiɲɛ m'olu de bolo an kɔni bolo muso filanan furu fana tɛ haramu ye n'a ma ɲɛ haramu tɛ fɔ a fɔra ka ban donc an mago bɛ kuma min na o kan ka ɲininkali kɛ Safi ani Momo de la olu dɔrɔn de bɛ se ka nin tiɲɛ dɔn o ye tiɲɛ mais sinon bɔlɔlɔ kelen o sanfɛ tuguni an ye Safi Jabati ka publication a ko a ka fanu ma k'a bɛ bɛɛ deli ko bɛɛ k'i bolo da i dusukan asu n'a fɔra ma k'i k'i bolo da i dusukan ko o ko la i b'a sɔrɔ o ko i b'i jɔ k'an dɔn n'o ko la ko bɛɛ k'a bolo da a dusukan ko ka kow to ala bolo Safi Jabati yɛrɛ ko ten a y'o fɔ ko mɔgɔ kana cɛ danga k'a denw fari don ko mɔgɔ kan'u danga mais Safi ma kuma wɛrɛ fɔ ka far'o kan donc an fana bɛ dɔn yɔrɔ la an ka to ala ma a ko ɲɛdɔnbaga y'o de ye Momo ani Safi an ka hɛrɛ bɛ min na ala k'o nɔgɔya astu ne ka actualité kɔni a bɛ dan o yɔrɔnin na Jami n ye Masa Solo ka kɔrɔfɔ mɛn yala dɔ bɛ e yɛrɛ fɛ ka fɔ an ɲɛ ma ou bien k'an da de ka tɛmɛ de voilà aw ni ce an baraji ala k'aw sara n ma furu mun bɛ n da se mɔgɔ ka furu ko kuma cɛ tɛ n bolo den tɛ n bolo n bɛ n da se mɔgɔ ka furu ko ayi mais Jami o t'i bali o t'i bali k'i fɛ la fɔ non j'ai rien à dire kungo min bɛ ne da la o bɛ ne bɔ ala ka haramu non ala ka sababu ɲuman k'an bɛɛ lajɛlen amina yarabi ala wolo monsieur c'est tous ala ka sababu ɲuman k'an bɛɛ non mais je n'ai rien à dire c'est pas ma vie c'est pas ma vie j'ai pas à me mêler de la vie des gens fɛn min ka go ne diɲɛ kɔnɔ o y'o de c'est pas ma vie c'est leur vie à eux j'ai pas à me mêler de ça j'ai pas mon mot à dire si j'avais mon mot à dire u tun bɛ na ne ɲininka so ka ɲininka yalima n k'a kɛ wa n ka n'a kɛ mais ne yɛrɛ kungo min bɛ ne da la Allahu akbar
ne b'a fɛ i b'a wari ne trophée min ta ne b'a fɛ k'o ta san wɛrɛ o ok donc aw bɛna baga ne ma an bɛ dugawu k'i ye ala k'i garisɛgɛ don a trophée ɲɔgɔnna caman na ok Asu ne de tun ye n ka sujet fɔ n tilala k'a datugu a ka ɲi tan Umi a ma ɲi tɛ dɛ e yɛrɛ hakilinata ye jumɛn y'a la Umi ayi ne hakilinata tɛ fan journaliste man kan hakilinata fɔ ko la an bɛ taa ɲɛɲini de ka mɔgɔw ɲininka mɔgɔw b'u hakilinata fɔ mais an yɛrɛ tɛ kuma yarabi ala ko dɔn merci beaucoup Umi o diyara n ye kosɛbɛ ok an bɛna sa n ka émission kuncɛ yɔrɔ ma mais yan'an ka se yen nɔ fɔlɔ an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲina émission ni émission kura de an mako bɛ sponsor la entreprise belebele minnu bɛ yen nɔ n'aw bɛ fɛ ka émission sponsoriser aw bɛ nin numéro in wele 71 48 10 09 n bɛ segin a kan tuguni 71 48 10 09 a sɛbɛnni bɛ dugumala in na aw bɛ se ka numéro ta aw b'o numéro wele dɔrɔn aw bɛ kɛ sponsor an ka nin émission dumanba in na ok n bɛ segin ka na an ka invité la tuguni Masa Solo message jumɛn bɛ bolo ka a di ka fanu ma message laban. Ayiwa alhamdulilayi nin diyara n ye an bɛ foli di Muso TV lajɛbaga bɛɛ lajɛlen ma a diyara n ye kanubaga fɛn fɛn bɛ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan donc a y'an wele a ka plateau kan a diyara n ye ala k'a ka teleso ta n ye ala kira kanu kosɔn sallallahu rasuli donc toujours ka rendez-vous di kanubagaw ma o kana ɲinɛ le 27 misirali la Masa Solo ka concert e bɛ fɛ ka sigidi duman na ala kira tanu ka duman an bɛ kɛ yen inshallah ni nin fɔli ko dɔrɔn o ye sanko duman dɔ talen ye k'i to yen ala k'a don i kan amina yarabi ha o b'a yira k'a fɔ surprise caman b'i bolo yen dɛ marraines ni fɛnw jabi sago yɛrɛ bɛ yen a banna jaabi bɛ yen ha mun bɛ de jaabi an bɛ taa ko bila a kana o ne yɛrɛ filɛ ni ɲɔgɔn ye a don a tɛ kɛ basi ye min na bɛna business inshallah ala k'a yira n na Jami message laban jumɛn b'i bolo ka di i kanubagaw ma bon Asu alhamdulilayi rabil alamina n'an daminɛ n'ala tɔgɔ ye an bɛ wuli n'ala tɔgɔ ye ka sali kɛ ciba kan kisi nɛɛmaba ye k'an bɔkolow fo olu minnu y'an ka diɲɛnabɔ sababu y'an fa n'an baw sɛgɛnbali ɲinabalo an lamɛnbagaw an ka fanu minnu sigilen don k'an lajɛ Muso TV kan k'u fo dan tɛ foli min na parce que n'i y'a ye an bɛ jama dɔrɔn parce que an b'a dɔn dɔ b'an lamɛn n'i y'a ye an bɛ jama fɛnɛ an b'a dɔn mɔgɔ dɔw de bɛ yen minnu kɛlen don k'an ka communication assurer n'o ye aw ye Asu merci beaucoup i n'i ka équipe ani ne yɛrɛ balimamuso a n'a ka question jugu kamara da voilà bon tout ça fait partie du boulot a ma nɔgɔn mais voilà caméraman voilà a f'a ye ko voilà ka sabali technicien bele voilà a technicien minnu bɛ kɔnɔna la an ye minnu ye an ma minnu ye an bɛ bɛɛ lajɛlen de fo Muso TV sanfɛ fo duguma an bɛ bɛɛ fo rendez-vous le 27 novembre inchallah Mistral kɔnɔ Masa Solo ka concert live ne te le fais pas raconter taga dɔrɔn i ka t'i bila an ka taa an fila kɔnɔ dɔrɔn dugusɛ mana diya an ka daga sunɔgɔ an kana taa foyi kɛ bilen voilà bonne chance Solo ala k'an ni hɛrɛ bɛn merci beaucoup Astu merci beaucoup o diyara n ye Jami an b'i fo i nana an ka plateau kan a diyara n ye kosɛbɛ Masa Solo i fɛnɛ nana an ka plateau kan a diyara n ye kosɛbɛ an b'an kanubaga bɛɛ lajɛlen fo an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲina an tɛ fosi ye yan nɔ aw tɛ aw k'an bɛn semaine prochaine merci Balema jugumani, nugo mogomani, balema jugumani, nugo mogomani, shini jugumani, nugo mogomani, jayo wa jugumani, nugo mogomani, kanumba jugumani, nugo mogomani, teri jugumani, nasira na mogoyane, nyuma fonye na juguma jama figo, oye nasira mogoyane. Mogoni fi umani Allah mogomani adamadeni mani Allah hey mogomani turu sera maragade noma turu sera maragade unema turu sera mama tungara ima baromewa turu sera kanumba gadoma
mama maka tungara detewa binusu go wolo la sebe mina kone kami mama tungara ma kone kami nanga madende ma juru before halala de unde ni fasadara udilamba galola fasadara halala de unela mama tungara imo solo kame solo dunye de misenjini ninye mama tungara nena na baroji madamu goitayo mama tungara imo solo kame mugutari wolo bayo one kami mama tungara ma badara wolo bayo nega mi mama ayago ita wolo bayo solo kame maraga muso de ma kadi wolo bayo one kami mama tungara ma yene bila kashadi fala bi domina bai jara ye solo wele one kata Afrika shola mama tungara iye chigitanye mama tara ne solo mana mobe mama tungara bonya de diaranye solo nana mi bonya masegikiye nani mama kanyogo nowa asabu bora tadi kukula sabu bora tadi kukudela ukutungara oye sabude kama kodi sababu nyuma kana nyine sababu nyuma solo kami mama tungara iga barofile nema nindila na folo mugu kama na gera na folo mugu yewa iye neso na folo mugu lata neya dila dusugo kano kama atu tungara dogo musoyo onesera mama tungara ma ubu tungara bale mamuso tewa malamini tungara dogo nido onesera mama tungara ma madamu goitayo aya bolo wili maraka denu yo mama tungara yo lebu yorotila solo nana kanu dongilidila imana di ka fatiri kono nana ibito kani soige arajola ibala be koko mani danga dena woni sigira iga salongono ibeto kani soige arajola ibala me koko mani danga dena woni kunana bonya masegigiye ibi yafane solo manima kerizi juru foda imana nyamima ubiju ya mama imana nyamima mama imana nyamima ubiju ya imana nyamima badiala imana nyamima sini yala imana nyamima madamu goita imana nyamima sini yala imana nyamima ubiju Jerusalema ikayalami